and Assalamualaikum everyone. So in this video, we are going to learn about Lac Operon. Okay, so first of all, operon is a cluster of genes regulated as a single unit. Okay, so maksudnya adalah genes ni refers kepada bases yang coding for something lah. Maksudnya dia menulis pasal sesuatu. Okay, so cluster of gene maksudnya dia ada banyak genes, set of genes yang menulis pasal benda-benda lain. Okay, and then tapi dia ni boleh bin transcribe dalam masa yang sama. So which mean only one promoter is needed untuk transcribe all those few genes lah yang been clustered together. Okay, so here we have Lac Operon. So awak boleh jot down whereby lac tu datang daripada perkataan lactose. So dia akan refer kepada something that relate to susu lah. Okay, so Lac Operon contains Z that encodes for enzymes used in the hydrolysis and metabolism of lactose in E. coli bacteria. Bear in mind that only prokaryotes yang ada operon macam ni. Okay, so kalau kita eukaryote yang biasa kita ada satu operator, satu gene. Satu operator, satu gene. Here we have one operator tapi banyak genes yang ada sekali pada waktu itu. Okay, so this is Lac Operon. Okay, so tengok dekat gambar kat bawah tu. So first of all kita ada structural gene. Structural gene ni terdiri daripada daripada Lac Z, Lac Y kepada Lac A. Okay, so ini kita panggil sebagai structural genes lah. Okay, so bear in mind, tengok cara menulis dia. Lac kena, kalau tulis guna komputer ya, awak nak buat assignment. So Lac, L-A-C-Z, contoh Lac Z kan. Okay, so Z tu ataupun Z tu huruf besar, L-A-C huruf kecil. Dan L-A-C ni kena italic. Okay, italic. Dan kalau nak mudah boleh italic dan underline dia lah. Okay, kalau tulis dengan komputer begitu, italic saja pun okey. Tapi kalau nak tulis hand written, okey, awak nak tulis guna tangan, dia kena LAC Z, okey, sama macam tulis macam ni. Cuma LAC tu kena underline, wajib underline disebabkan oleh awak menulis guna tangan. Tapi kalau guna komputer, italic pun dah diterima. Okey. So, structure genes kita ada 3, iaitu kita ada Lac Z, Lac Y dan juga Lac A. So, Lac Z ni apa? Lac Z, function of Lac Z adalah encodes ni maksudnya menulis tentang. Menulis tentang apa? So, encodes for beta-galactosidase. Lac Y encodes for lactose permase, bukan primase ya, permase. Lac A encodes for trans-acetylase. Macam tu. And next one kita nak tengok adalah, this is the function of the gene. How about function of the gene tu adalah buat those enzyme, isn't it? Contoh beta-galactosidase. Tapi apa function beta-galactosidase tu? Function beta-galactosidase adalah breakdown lactose into glucose and galactose. Okay. So next one adalah function lactose permase. Lactose permase function dia apa? Okay, to facilitate the uptake or entry of the lactose, which mean lactose nak masuk dalam E. coli banyak mana, itu dikawal oleh lactose permase. Okay, macam mana dia kawal adalah by increase ataupun decrease the permeability lah. Permeability maksudnya setakat mana ataupun mudah ke susah nak masuk, macam tu. Okay, kalau mudah nak masuk, which mean permase ni membenarkan banyak lactose masuk dalam sel E. coli itu sendirilah. Okay, and then kita ada Lac A. Function Lac A adalah to transfer an acetyl group from acetyl-CoA to beta-galactosidase. Okay, so acetyl-CoA ni adalah one of the product from cell respiration. Kita akan belajar more nanti. Dan dia akan hantar that acetyl group kepada enzim yang kita buat tadi itulah, beta-galactosidase. Okay, so based on kita punya syllabus, itulah yang kita kena tahu. Okay, next one we have promoter gene. Okay, promoter gene kat mana? Ni dia tulis promoter kan. Promoter gene kat sini. Okay, so saya ada gambar yang lagi cantik. Okay, so kita ada promoter gene, nampak tak? Macam tu. Okay, so sebelah operator dia ada promoter gene. So basically apa function promoter gene ni? Kita tengok balik kat sini. Okay, what's the function of the promoter? So it can be from here to here. Function dia adalah the binding site for RNA polymerase. Alright, so we have promoter gene.
function dia adalah as the binding site for RNA polymerase. Kita dah belajar RNA polymerase untuk transcription before. Promoter gene adalah tempat RNA polymerase untuk bind dan juga initiate the transcription. Okay. So next one, kita ada kali lain pula. So we have operator gene, binding site for repressor protein. So kat sini kita ada operator. Operator dia adalah apa? Binding site for repressor protein. Repressor protein ni adalah satu protein lah. So dia, repressor protein ni dia akan mengawal transcription ataupun gene ni boleh been transcribed or not. Okay. Dia akan kawal RNA polymerase boleh bergerak ataupun tidak. Okay, so itu adalah operator gene, tempat repressor bind. Okay, so dia kata act as switch. Okay, macam switch lampu lah. Dia nak on ataupun off the operon. And the last one, we have regulatory gene. Kali lain pula. So we have regulatory gene ataupun Lac I. Okay, so codes for repressor protein. So dia adalah Lac I. Kat sini, kerja dia buat apa? Dia buat repressor protein. Okay, so dia pun adalah gene. Gene ni maksudnya perkataan gene refer kepada dia ni atas DNA. So maksud dia atas DNA adalah mereka ini akan undergo transcription untuk dapatkan mRNA. Kemudian mRNA ni akan undergo translation and then akan dapatkan the protein itself. So kalau kat sini repressor tu adalah repressor protein. Macam tu. Okay. So itulah keadaan dia. Ini semua adalah gene. Kita refer kepada apa yang ada di atas DNA E. coli itu. Okay. Untuk mendapatkan enzim. Contoh macam tadi kita kata nak buat beta galactosidase, means dia kena buat transcription, kemudian buat translation, barulah dapat that particular enzyme. Okay. Yang kita sebutkan tadi. Okay, so mechanism of Lac Operon. Okay, so yang pertama kita tengok pasal lactose absent. Kalau waktu tu contohnya E. coli kan, E. coli tu tidak ada susu pada dia. Let's say E. coli ni in your gut, in your stomach, in your intestine. Okay, so dia dalam intestine dan kita tak minum susu ataupun apa-apa yang ada sumber lactose. Bila tidak ada susu ataupun tidak ada lactose, maka operon ini akan being switch off. Kita tutup switch dia. Macam mana switch tu ditutup? Adalah yang pertama, there's no inducer, maksudnya tidak ada lactose. So repressor protein is synthesized by regulatory gene. Jadi kita ada Lac I akan buat transcription and then translation, dapatlah repressor protein. Repressor protein buat apa? Repressor protein will bind to the operator. So dia akan pergi dan bind kat sini. Okay, boleh. So repressor protein akan bind dekat operator, tempat dia patutnya duduk lah. Okay, so bila repressor bind dekat situ, okay, so RNA polymerase cannot bind to the promoter. So nampak promoter dekat belakang dia kan. So repressor, RNA polymerase tidak boleh bind di situ sebab ada dekat depan itu ada repressor protein. So dia tak cukup ataupun tidak ada space yang cukup untuk dia bind. Okay, so bila RNA polymerase tidak boleh bind, maka Lac Operon ni will be switch off. Sebab apa? Sebab gene, remember kalau tengok Lac Z, Lac Y and Lac A ada di belakang, maksudnya bahagian selepas operator. Jadi kalau RNA polymerase nak bind dekat promoter pun tak boleh, maka tidak adalah transcription of Lac Z, Lac Y and Lac A. Okay, so tengok kat bawah dia kata are not transcribed. Bila tidak ada transcription, maksudnya tidak ada dah translation untuk membuat semua enzim-enzim ini. Bila tidak ada transcription tak ada, translation tak ada, enzim tu pun will not be produced. Bila tak boleh produce, tidak adalah, kita kata breakdown of lactose tidak berlaku lah. Lactose pun tak ada kan, enzim pun tak ada. Jadi tidak berlaku any kita kata process of breaking down of the lactose itself. Alright. Okay, so next one kita tengok belah sini pula. What happen kalau contoh ada lactose? Alright, so if lactose is present, inducer is present iaitu lactose kan. Lactose, some lactose are converted into allolactose. Okay, so allolactose ni adalah kita kata being converted ataupun what do we call it, dia apa lah, lupa dah perkataan tu. Okay, so dia daripada lactose. Okay, so next one adalah allolactose ini yang berasal daripada lactose. Bila ada susu, lactose, some of the lactose masuk dalam badan E. coli dan dia akan bertukar menjadi allolactose.
Alright, so allolactose kerja dia apa? Dia akan bind kepada repressor protein. Remember tadi kita sebut ada repressor protein kan? Bila repressor protein ni dibind oleh allolactose, maka repressor protein will change its shape. Okay, bila dia ubah badan dia ataupun bentuk dia, dia tak boleh bind kepada operator gene. Okay, contoh macam saya ada gambar yang ada colour kat tepi ni. Okay, yang bawah ni. Let's say kita ada allolactose dan kita ada the protein itself ni adalah repressor lah, yang kalau orange ni adalah repressor. So kita ada repressor, bila allolactose datang dia akan bind kepada repressor. Nampak apa jadi? Repressor tu akan berubah bentuk. So gigi-gigi nampak tak dia punya gerigi dekat atas ni kan? Tidak lagi fit dengan ni kawasan ni. Okay, so kawasan yang kita panggil sebagai operator. Jadi bila repressor ni bertukar bentuk, dia tidak boleh bind lagi dengan operator. Okay, sambung cerita balik. Okay, so it cannot bind to the operator gene, RNA polymerase. Oleh sebab yang tu tak boleh bind, maka RNA polymerase memang dah ada kan, dia boleh bind dekat promoter gene sebab tak ada yang menghalang dia untuk bind. Okay, so yang ni kita panggil sebagai Lac Operon is activated or switch on. Sebab apa? Sebab RNA polymerase boleh bergerak, so RNA polymerase akan transcribe the Lac Z, Lac Y and Lac A into mRNA, kemudian undergo translation pula. Okay, mRNA will be translated by ribosome to produce all those enzyme. Dan saya nak minta untuk write down all these enzymes. Okay, untuk dalam awak punya assignment, tulis bahawa dia boleh undergo translation dan enzyme are produced. Apa nama enzyme yang produce tu? Okay, so yang produce tu kena tulis lah apa enzyme dia. Patutnya produce kat sini. Okay, produce. Nama enzyme dia beta-galactosidase, permase dan transacetylase. So kena list down all those things. And then bila dah ada enzyme, maka lactose will be broken down into glucose and galactose. Okay, boleh ya? Okay, kita tengok gambar sikit. So ini adalah apabila switch off. Kita belajar sebut balik kat sini. Okay, bila switch off, kita ada Lac I. Lac I akan undergo transcription, dapat mRNA kan. Lepas tu buat translation, dapat protein, kita panggil repressor protein. Repressor protein akan bind dekat operator. Bila repressor protein bind dekat operator, RNA polymerase cannot bind to the promoter yang sepatutnya dia bind. So bila RNA polymerase tak boleh bind dekat promoter, okay, so Lac Z, Lac Y and Lac A cannot be transcribed, hence translation will not be done, so no enzyme will be produced. Macam tu. Okay, so next one, yang ni adalah kalau dia switch on, iaitu kita ada Lac I kan. Lac I memang akan buat mRNA, okay, undergo transcription and then buat translation, dapatlah repressor protein. But then bila ada lactose, maka adalah allolactose. Allolactose akan bind dekat repressor protein, hence inactive the repressor protein kat sini. So inactivate repressor protein cannot bind to the operator. Cannot bind to the operator. So RNA polymerase will bind to the promoter. Jadi RNA polymerase bila bind to the promoter, it can transcribe Lac Z, Lac Y and Lac A. Hence those genes will undergo transcription tadi. And then the mRNA, yang ni kita dapat mRNA kan? mRNA will undergo translation, okay, and it will produce beta-galactosidase, lactose permase and transacetylase. Okay, so kita panggil ini sebagai switch on. Okay, so the last one, kita tengok sikit towards the end of the chapter, kita belajar pasal differences between DNA replication and transcription. Okay, so DNA replication involve copying the whole DNA molecule, involve copying specific region of DNA. DNA replication, both DNA act as a template, while transcription, only one DNA strand act as a template. DNA replication produce two molecules of double-stranded DNA. Transcription produce a single-stranded mRNA molecule. DNA replication involve DNA polymerase. Transcription involve RNA polymerase. DNA replication occur during interphase only. Transcription occur throughout the life of the cell. And the last one, DNA replication, okay, require RNA primer, while transcription does not require RNA primer.
And the last one, the differences between transcription and translation. Transcription occurs in nucleus. Only one DNA strand acts as a template, while translation occurs in cytoplasm, and only mRNA act as a template. And the last one, transcription produce a single-stranded mRNA. Translation produce polypeptide chain. Alright, so for before we end this video, I would like to advise you kepada yang buat assignment on Lac Operon, remember letak semua benda, okay, letak juga sedikit introduction of it, and then bagi tahu Lac Operon consists of apa, okay, and kena sebutlah what's the function of the gene and also function of the enzyme that been produced, kena sebut, okay, and beri cerita pasal the mechanism itself. Apa maksudnya lactose absent, apa maksudnya lactose present. Okay, so drawing yang saya guna gambar cantik ni adalah it comes from Campbell 11. Jadi boleh go for Campbell, boleh go for Solomon if you would like to have more information, right? So I guess that's all. Itu sahaja untuk video ini. So hoping that this is going to help you in order to understand Lac Operon, alright? So thank you everyone. Bye bye.